Puti man kaya kung angkol, oh. Kung angkol, puti kayo. Oh? Angkol! Ah, laga-la, ah. What's up, my man? Motherfucker. Tira. Lakaw rami yan. Ma'am, para saan kayo, ma'am? Lakaw rami yan. Mura lang, ma'am. Mura lang. Tricycle. Lakaw rami, wala na may kwarta. Dire, di na ako mahadlok dire kay. Ma'am, tricycle tayo. Wala mas snatcher dire. Murang tricycle natin dyan, ma'am. Yan. Yan, para saan tayo? Mura lang. Kainit. Ha? Para saan rin? Ah. Mabinay, Mikol? Oh. Terminal alam mo to, ma'am? Ha? Why, BR Terminal. Na dire, Mikol? Magulat rami dire. Ah, lagala. Ah. Sino yun? Sino yun? Sino yun? Ha? Gwapo. Grabe, hanging nung famous, yawa. Ito na kita check ko. Usap ka, uy, magdalaan na imong malita, di man tanin mo pagion. Mo na ba yung giguban ng sapatos, oh. Oh, makikuha ng malita. Gas na. Oh. Wala tata direct bihar. Ano, patay mo? Mabinay, Nicole, mabinay. Atod ni mo mabinay. So, sabi ka na kaya, pati kag video-video niya. Siyempre. Una imong gusto, di ba? Always kang videohan. Oh. Karon kinabot naman tang mabinay, videohan tiga-tige abot sa mabinay. Di ba? Gusto ka ma-vlogger? Oh. Ayan, yung nagala. na. Karon ikaw ni maulaw. Ikaw ni maulaw sa videohan kasi sada.